जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि मैं भारतीय गणितर ऐतिह्य एवं अवदान। तो भारतीय गणित जो रही इंडियन मैथमेटिक्स तार ऐतिह्य कौन और तार अवदान कौन से विषय आज आम जाना। तो देख पे भारतीय गणितर एक समृद्ध ऐतिह्य रही जहाँ यार नाना शाखार गुरुत्वपूर्ण अवदान रखी जपरी दशमिक संख्या पद्धति, शून्य धारणा, नेगेटिव संख्या, बीजगणित और त्रिकोणमिति। पुरातन भारतीय पुस्तक गुड़िक जपरिक वेद और शिल्पसूत्र गणित संपर्कित ज्ञान मिले और यही किसी प्रसिद्ध गणितज्ञ अच्छा जपरी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर। तो देखो आम जब भारतीय गणित कह तार बहुत ऐतिह्य रही तार ऐतिह्य माने देखिले आमको बहुत किसी शिखा मिल यार नाना शाखार तार गुरुत्वपूर्ण अवदान रही विभिन्न प्रकार शाखा तार रही तार गुरुत्वपूर्ण अवदान रही जमी आम आसला दशमिक संख्या पद्धति, शून्य धारणा। यहाँ हूँ गणितर अवदान भारतीय गणितर अवदान क्या आम पृथ्वी की आम विश्व को नेगेटिव संख्या, बीजगणित, त्रिकोणमिति एगुड़ किए अवदान देती माने गणित जगत को ना भारतीय गणित। तो देखा कौन कौन रही। तो मुख्य अवदान गुड़ प्रथम आसला दशमिक संख्या पद्धति। तो देख पे दशमिक संख्या पद्धति कौन भारतीय गणित सबुठ मुख्य अवदान हो दशमिक संख्या पद्धतिर विकास और प्रचलन। तो भारतीय गणित सबुठ मुख्य उपादान है सरी मुख्य अवदान है दशमिक संख्या पद्धतिर विकास और प्रचलन जमीन शून्य धारणा संख्या भाव में नि शून्यर धारणाटा को आम संख्या भाव में ग्रहण करें। ये पद्धति 10टी अंक बा शून्य सहित मिसिकी 10टी अंक सहित हिसाब को सहज करता और विश्व नंबर सिस्टम से आधार होती। तो आम जो दशमिक संख्या पद्धति को देखा तो ये पद्धति कौन पे 10टी अंक सहित हिसाब को से सहज करते और विश्व से गोटे नंबर सिस्टम से गोटे आधार पलटि जाता। तो से दशमिक पद्धति बहुत इंपोर्टाट और से किए देता ना भारतीय गणित। तो देखिए शून्य बा शून्य जगह आम खोजे। तो देख शून्य तो समस्त जाच शून्य क्षेत्र एक संख्या भाव धारणा और तार व्यवहार भारतीय गणित एक विप्लवी उन्नति आना। तो शून्यर गोटे धारणा बा से गोटे संख्या भाव धारणा जो नि से तार व्यवहारटा से भारतीय गणित गोटे विप्लवी उन्नति आनी या बड़ संख्या प्रतिनिधित्व करवा और हिसाब और बीजगणित विकास से साहाय्य करता। तो यह गोटे बड़ संख्या गोटे प्रतिनिधित्व कर एक कोटी लिखा। तो आम केमती 7टी शून्य दूचे एमती। तो सीटा ये जो गोटे से गोटे बड़ संख्या कौन कला ना सूचित कला। तो यहाँ हूँ तार सब इंपोर्टाट। तो सीटा जाकि बहुत गुड़े भल साहाय्य कला शून्य। आसला नेगेटिव संख्या भारतीय गणितज्ञ मैंने नेगेटिव संख्या बुझी और ताकू हिसाब से व्यवहार करते। तो विभिन्न प्रकार नेगेटिव संख्या को भारतीय गणितज्ञ मैंने बुझिले और कौन हिसाब आम व्यवहार करते। तार आसला आम बीजगणित। देख पे बीजगणित तो समस्त पिला बेले कर अष्टम, नवम, दशम ऐसे समय बीजगणित तुम कर आसुव। बीजगणित भारतीय गणितज्ञ मैंने बड़ उन्नति करते। समीकरण हेल्ले मामला हो जाए। तो समीकरण मामला तो यहाँ भूल केमती कौन प्रिंट जाए किसी ना समीकरण मामला हो जाए और अनिर्णित समीकरण समाधान से शक्तिशाली थे। तो यहाँ समीकरण को समाधान करार मामलाटा गोटे बुझे आम गोटे समीकरण देती आम समाधान करवा और अनिर्णित जोटा निर्णय होना से समीकरण समाधान से शक्तिशाली था। तो बीजगणित मतलब बहुत इंपोर्टाट आमर भारतीय गणित जे कौन जी कि जार अवदान रही है बहुत किसी। देखिए पे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति कौन देखा आर्यभट्ट बड़े भारतीय गणितज्ञ मैंने त्रिकोणमिति उन्नत करते। साइन और कोसाइन फंक्शन विकास करते। तो साइन कोसाइन जो साइन थीटा कस थीटा जो सेगुड़ी अच्छी से गुड़िकर फंक्शन से गठन किए तैयारी करते भारतीय गणितज्ञ मैंने। त्रिकोणमिति बीजगणित सबकि आम भारतीय गणित माने कौन से उन्नति करते अवदान रही है। तो बर्तमान तो सेमती गणितज्ञ आम देखा मिलूना कि से गणितज्ञ मैंने बहुत कौन बहुत से बुद्धिमान थे बहुत शक्तिशाली थे से कैलकुलस। तो कैलकुलस कि गोटे माने कौन से गोटे मत अवदान 14तम शताब्दी माधव संगम ग्रामर कैलकुलस प्राक सिद्धांत गुड़िक उन्नति करते जहाँ अनंत सूत्र त्रिकोणमिति संक्रमण पर मूल भूमिका नहीं। तो अनंत सूत्र और त्रिकोणमिति कैलकुलस प्राक सिद्धांत गुड़िक उन्नत करते जहाँकि आम त्रिकोणमिति और अनंत सूत्र से बहुत गोटे बड़ भूमिका ग्रहण कर। तो देखिए भारतीय गणित पुस्तक से गुरुत्व। तो शिल्पसूत्र कौन देख पे से गोटे भारतीय गणितज्ञ पुस्तक बा गणित पुस्तक। वेद जुगर ये पुस्तक गुड़िक
ଅଲତାର ଓ ପୂଜା ଜାଗା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ପୂଜା ଜାଗା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି। ତାର ଆସିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ବିଷୟ ଓ ତ୍ରିକୋଣମିତି ସଂକ୍ରମଣ ଧାରଣା ଦେଖାଇଥାଏ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ବିଷୟ ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟରେ ସେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ। ଏବଂ ଲୀଳାବତୀ ଓ ବୀଜଗଣିତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭାସ୍କର ଟୁଙ୍କ ରଚନା ଯାହା ଅରିଥମେଟିକ୍ ବୀଜଗଣିତ କ୍ୟାଲକୁଲସକୁ ଆବୃତ କରେ। ତ ଲୀଳାବତୀ ବା ଓ ବୀଜଗଣିତରେ ସେଇଟା ଭାସ୍କର ଟୁଙ୍କ ରଚନାରେ ଯାହା ଆରିଥମେଟିକ୍ ବୀଜଗଣିତ ଏବଂ କ୍ୟାଲକୁଲସକୁ ସେ ଆବୃତ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରଚନା ଯାହା କମ୍ବିନେଟୋରିକ୍ସର ଆଧାର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତ ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯିଏକି ଆମର ପିଙ୍ଗଳା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କମ୍ବିନେଟୋରିକ୍ସର ଆଧାର ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପରିଚିତ କରୁ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ଏବଂ ତାହା ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟୀୟ, ଯିଏ କେତେ 466ରୁ 550 ସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ କାଳ ରହିଥିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯାହା ଶୂନ୍ୟ ଓ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ତ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପସ୍ଥାପକ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିକୁ। ବୀଜଗଣିତ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଓ ଜ୍ୟାମିତିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ପାଇର ମୂଲ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଦଶମିକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିସାବ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ଗତି ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆମ ଗଣିତ ଏବଂ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ 5ଟି ଅବଦାନ। ତାର ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଆରିଥମେଟିକ୍ ବୀଜଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଶୂନ୍ୟ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଥିପ୍ରତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିଗ୍ରହ ସମୀକରଣ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବ କରିବା ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରହମଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗତିଶୀଳତା ଓ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ରହିଛି ତ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ବା ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ। ତ ରାମାନୁଜନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ 1887 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ 1920 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କେଉଁ ଉପରେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣିତୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନନ୍ତ ସୂତ୍ର ଓ ଆଗତି ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ନୂତନ ଧାରଣା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଟିସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମାନୁଜନ। ପ୍ରାୟ 3009 ଫଳାଫଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୀକରଣ ପରିଚୟ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ନୂତନ ଗବେଷଣା ପଥ ଖୋଲିଛି। ତାଙ୍କର କାମ ଯାକ ନୂଆ ନୂଆ ଗବେଷଣା ବା ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥ ଖୋଲିଛି ବା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଗଣିତର। ତାର ଆସିଲା ଭାସ୍କର ଟୁ। ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ମାନେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଗଣିତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ସବୁଠାରୁ ସେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। କ୍ୟାଲକୁଲସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାଲକୁଲସ୍। ତ ସେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୟାଲକୁଲସ୍ର ସେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଓ ଜ୍ୟାମିତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତା ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଗଣିତଜ୍ଞ ମାନେ କିଏ ରହିଲେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ମାଧବ ସଙ୍ଗମଗ୍ରାମର କେରଳ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥାପକ ଗଣିତଜ୍ଞ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗଣିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଏ ମାଧବ ସଙ୍ଗମଗ୍ରାମର। ତାର ଆସିଲା ମହାବୀର ଗଣିତର ସାର ସଂଗ୍ରହ ରଚନାକାର। ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତୀୟ ସୂତ୍ର ଓ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣିତୀୟ ସୂତ୍ର ଓ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମର ମହାବୀର। ହେଲା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦ୍ରୁତ ଗଣନାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗତ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। PC ମହଲାନୋବିସ୍ ଦୂରତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦୂରତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଆମର ସୂତ୍ରପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକାରଙ୍କ ସୂତ୍ର ଲିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପଲିନୋମିଆଲ ସମୟ ଆଲଗୋରିଦମ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କର୍ମକାର ସେ ଲିନିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ପଲିନୋମିଆଲ ସମୟର ଆଲଗୋରିଦମ ପାଇଁ ସେ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ସାରାଂଶ କିଛି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଗଣିତର ଐତିହ୍ୟ ଗଣିତ ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି, ଶୂନ୍ୟ, ବୀଜଗଣିତ, ତ୍ରିକୋଣମିତି ଓ କ୍ୟାଲକୁଲସ୍ ସହିତ ଏହାର ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱ ଗଣିତ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତ ମାନେ ଆମର ବହୁତ
महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय गणितर अवदान विश्व गणित पाई। तो जानिले पे आज भारतीय गणित कौन और तार किसी अवदान एवं केतोटी गणितज्ञ से अवदान विषय आज आम जानिले। तो आज मैं क्लास रखुच्छी। जय जगन्नाथ।